ଶୁଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିବେଦନ କରିବି ସରकारକୁ, ହେ ସରକାର, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଖାଲି ନାଚୁଛନ୍ତି ଗାଉଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ କରୁଛ ଭୋଟ ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ନୂଆ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କରିଛ। ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ନାଚୁଛି, ଗାଉଛି। କଥା ହେଉଛି ଆଇରେ ତୁମେ ଭୋଟର୍ସକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବା, ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦେବା, ଏଇଟା କାହିଁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଉନି କି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭୁଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କରିବେ କ'ଣ? ଚାକିରି ନାହିଁ, କୋରାପୁଟିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଦେଇକରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଉଛ। ଆଇରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଲେଣି। କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ତୁମର ଏକ୍ଟର ଗଣ୍ଡେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଏକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। এইটা সাধারণ লোক বরଦାস্ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏତେ ଫଟୋ ଚାରିଆଡ଼େ ମାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଫଟୋ ଦେଖି ଦେଖି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ এই ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ଧୁରନ୍ଧର। ସରକାର ଭୟଭୀତ ରହିବେନି ଆଉ କେମିତି? ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ନେଇ ଡେମ୍ବୁରୁ ପୁଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଠି ମିଟିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବୋହିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବୋହିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଲୁ ଭୟ ଅଛି, ଭାଲୁ ଭୟ ରହିବ, ଏଥିରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭୟ ସରକାର ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ନିନ୍ଦା କରି ତୁରନ୍ତ जो कांग्रेस कर्मी की गिरफ कर तुरंत छाड़तु। कथा हूँ जो मैंने कहते पांड्यान आसिले 5T सेक्रेटरी आसिले, जोटा कि माननीय मुख्यमंत्री मुख्य लोक राज्य सारा बुलूं जयपुर रे स्वतंत्र भाव में जयपुर निर्वाचन मंडल लोक मिसिले। या तो कथा बाहिनीपति के हारिबा दरकार। बाहिनीपति के हराइबा योजना जो कथा प्रचार प्रसार करुचंती बिजु जनता दल भाई माने, निर्वाचन आसिले कार केते बड़ सेटा साधारण जनता भोटर्स विचार करिवे। मो विचारधारा रे साधारण जनता जे आवाज उठाए, गरीब खटिखिया जो आवाज उठे, अभिभक्त कोरापुट जिल्ला रे मु हारिबी जितिबी लोक विचार करिवे। किंतु अभिभक्त कोरापुट जिल्ला रे बिजु जनता दल शून्य हो। मु हारिबा जितबा जनता विचार करेंगे, साधारण भोटर्स विचार करेंगे। जितिले लोक जितिले, हारिले लोक। जदि जितिले जयपुर निर्वाचन मंडल बासी जितिले, हारिले जयपुर निर्वाचन मंडली बासी हारिले। मोर किछि फरक पड़ेबनी। मु कहि आगुर कहि जितिले ठीक अच्छे, नथिले ढो। जो राज्य रे सरकार निष्पत्ति नहीं पारु नाहंती, अभिभक्त कोरापुट जिल्लार जो युवक शिक्षित युवक युवती माने जो आज बेकार होकर चाकरी न पाई दादन खटिवाई जो आदिवासी दलित खटिकिया जाउचंती, ए परिप्रेक्षी रे युव गुंडा बाहिनी तैयारी करथिले सरकार गला निर्वाचन आगुरु। एबे युव बाहिनी करुचंती, विकास बाहिनी ना कौन गोटे नवीन बाहिनी करते। किसी फरक पड़ोनी। लड़े जमती लगी सेमती लड़े लगे ना। मु बिजु जनता दल को जीवार अच्छी ना कौन दल को परिवर्तन हबार अच्छी।
कांग्रेस दल रही लड़िबी एवं कांग्रेस को सुदृढ़ करी।